सबसे पहला ईश्वर के धन्यवाद दिया ईश्वर भाव होय itu digina मान के आती है आदि दिया करना कि मान जो मेरा है उसे सब भी किसी से सलाना बड़ा सामने আজি पहिला टॉपिक तो ऐसे बोले तो neighborhoods to nations digina Acts chapter 1 verse 8 itu पहिला टॉपिक तो itu আছে neighborhood para mohala neighbor ga mohala ga osore thakia kan para mohan itu nation de jabole laga itu koi kotha ko ase mohan bible ani kena thakise bole Acts chapter 1 verse 8 bishi common verse mohan sol harvest kan kade itu bishi common verse ase okay bi ek bar moi itu puri bole mon ase Acts chapter 1 verse 8 but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be my witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Mohanaro Bible anigana thakisho gole tu Mohan Matthew debi ekbar 28 Matthew chapter 28 verses 18 para 20 to pan ekbar nadebi samadagi moi itu puri dibo. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to observe all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Yete isola kothane bahani du balbra ala great commission. Jesus Christa tai itu prithvi tu chari kena na jage de tai muri kena ji uthi kena 40 din itu prithvi te thaki kena tai jai jabole la time de itu great commission tu tai dise and this great commission is not only for the disciples, not only for the leaders of the church, only be every itu chela jisu laga biswasi kan jisu laga chela dunia kan sob ke bi isor itu commission to come to today. Whether apni government sector de kam kori thakibo pare, private sector de kam kori thakibo pare, apni hajira kori thakibo pare, apni ekta housewife bhi hobo pare, apni ekta student bhi hobo pare, apni any profession de kam kori thakile bhi, if you are a Christian, you are a disciple of Christ. Apni Christian ase bole apni Jisu laga disciple ase aro Jisu laga disciple kan ke Jisu pra hukum dia do bole tu apni kan na sob prithvi le jaige na apni kan disciples kan chela kan banabi nation kan ke aro baptize kori dibi pita putra aro pavitra atma laga naam de guse aro kahan ke hikai dibi moi ki hukum dise tu pura observe kori bole aro moi hodai apni kan logot thakibo itu ek laga tiktok bhi kobina ishor la kotha ni dila mohan ke kori Acts chapter 1 verse 8 de do na mohan ishor laga काम करी बोले evangelism करी बोले आत्मा बचा बोले तो first की कुछ है you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Why we are not able to witness Christ to our family, to our friends, now to our colleagues, because we have lost that power of the Holy Spirit in our life. Ngon kile witness kuri bole na pari jaise bole mohana family ke mohana sati bhai khan ke mohana colleagues khan ke mohan kile witness kuri bole na pari jaise koise bole tu mohan ishor laga atma laga shakti tu mohan harai dise shakti pai gena hai jisu commission to great commission to tan ki dise olive at the same time pai tu tan de apni kan Jerusalem me jaige na wait kuri Holy Spirit to apni kan ke cloth nukriya to koise to aro kun manu wait kuri kina jis Holy Spirit na ya to wait kuri se itu manu kan to 10 din de na Pentecost laga din de ta to Holy Spirit to ta la opor ahi koise Pentecost itu penta ko 50 ko ase jisu muri kina ji uthia to 40 days aro Holy Spirit to na nahan jaigena 40 days 1 2 3 guna count guria do thik exactly Pentecost din idu de na Pentecost din de Holy Spirit to ahi reise Holy Spirit to tahala opoda ahi reise 40 days or 10 days na itu do hoise plan Pentecost itu do icha para man Christian kane celebrate kora no hoy obi itu do is a Jewish ka laga festival ase aro itu do na Passover celebrate kuri na itu 50 days itu hola
na de 50 days ola de itu Pentecost to celebrate kore na itu barley laga harvest laga na itu barley laga harvest kriya laga itu celebration ase aru itu celebration kriya dole du na itu yede ban dikhibole pare tu barley dole du manu gan ke atma kan ke represent kriya so atma ke harvest kriya laga celebration Pentecost itu di sini Jesus bra yede na you shall receive power apni kan hakti tu pawo jitya pavitra atma tu apni khala oporda ahi mohan soul harvest kan karne tu Holy Spirit tu alohia manu nohoy mohan soul harvest kan tu Holy Spirit tu kun ase jani ase mohane na jani anishna kuri thakyo pare noile tu every sermon mohan Holy Spirit la kotha kore every day mohan service la date mohan Holy Spirit ke welcome kore praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah Ishwar laga atma tu na mohan ke witness kuribole dibole mon ase to aru witness tu khali pulpit te nohoy de best witness to apni bahar de apni la sati lode buya de amaga manula khisa koise bole tu bitoda ekna teri wase beta ganta khara kori kena kotha ko pare manula khisa ai ne hoise pare jisu la khisa kobi no buse ati puro la kile to lo jisu nai ro to pavitra atma nai buse praise the Lord bobi amaga pavitra atma pai beshe kore koi kwase de jisu laga time te bi witness kriya to maiki kan eshi baat thakise no praise the Lord good first evangelist thakise good first evangelist thakise maiki manu na mota manu thakise maiki asino itu Samaria na maiki like a woman at the well who was seeking that for this will never satisfy na itu woman tu mani lobola aise to itu prostitute tu tai jisu krista ke pai lese tala isor ke lok kuri lo abse tai chupka puya le no maiki manu ka ke chodo kobi de se maru bese kobi ko praise the Lord no kobi de itu karne jisu la kisa doda koi jona paria pan bishi tanabra Samaria to change hoise doda praise the Lord itu bisa aji X te wala dikon pura puria bisna X chapter 8 te puria bisna Samaria tu jisu ke pa isor laga message tu pai lese gospel tu hoile bi Samaria tu pichone revival tu hoile tu na Peter aro John jam je Holy Spirit revival tu aise no praise the Lord Samaria baiti tu bijon dani dise Philip tu jaigina prachar korise aro itu kan ke gospel kan ke clear korise signs aro wonders kan kurigina holy Peter aro John jaigina Holy Spirit laga baptism kare pray korise no praise the Lord hallelujah itu karne yete Acts book of Acts te mohane chapter 1 te aro you shall receive power when the Holy Spirit come upon you and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria and end of the earth. Jerusalem tu apni laga city na Samaria Judea tu apni la state aro Samaria tu dusra mohala country India de dusra state ka aro end of the earth prithvi pura aru dusra ekta du oi ekta kitab pai gena etu puri gena ekdom khushi paise de mohan bishi tu etu city khan ge loi gena kori thake olibi Jerusalem tu apni la family aru apni la bandu praise the Lord ha aru Judea tu apni la neighbor ga apni la sati bhai ga apni la ghor osore thake kha Samaria tu kun ase jane Jewish manugan Samaria ne jai na nai Jewish manugan Samaria ne jai na nai Samaria tu shortcut hoile bi na Jewish manugan tane jangole la thakile bi Samaria gan ke log na pabole ta even ta na shedo bi mohan ke lagi je bole manu moila ho jabo bena Jewish manu tu Samaria ne na jai no shortcut hoile bi na jabo long cut hoile bi ghuri ke na jai jabo ni shortcut itu Samaria touch nokribo Samaria manukan ke ghin gure ta praise the Lord Allah dushman
লাগে দিছে ইটো কাৰণে when ইটো prostitute আৰু যিছু কনভাৰসেশন কৰি আছে আপনি গান জুইশ গান তুমানকে জেৰুসালেম তা একেটা worship কৰিবি কয় ওলি পালা বাবা গান তুমানকে মাউন্টেন দে worship কৰিবি কয় না তানা worship লাগা সিস্টেম নেবি তান বেশি আলাপ আছে তো না আৰু তান দুশ্মন আছে না ইটো কাৰণে কি আছে বলে তু Jerusalem to apnila family, apnila manugan, Judea to apnila neighbor, Samaria to apnila dushman, even apnila enemy ke bhi isora kotha koi dibo lage. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe Bible bhi puri thake ori itu revelation na. Itu kitab itu puri adam te itu manu revelation padu. Moi panai de itu manu padu. Moi ke ekdom struck hoise to. Na Mohanbi, सबके ईश्वर कथा बोलो है भी तो ये वालों घिन गुड़िया वाला लगे तो सोडे जैसे चाहिए बोले बड़े ना praise the Lord hallelujah wait जिससे ना किसान बोलो praise the Lord बोले भी बाइबल में वहाँ के समारिया का भी कथा कोई बोल अब अपनी लाग दुश्मन की गाने बोले जिसु लाग teaching दे बात जाएगा ना साबिर love your enemy as yourself tu la dushman jibi tu ini joge moro kurian china praise the Lord to la enemy tu la atma ke tu mat moro kurian tu la atma bacha bole tu mat koshish kurian china tu la dushman jibi tu ini sina hai tu ini pasalo tai la atma bhi kine bachai dibo tai ha apni kiman na hinsa kori thakile bhi apni la khisa kori thakile bhi apni tai me ishwar a kingdom de apni heaven me jab de tu la dushman hobo to পৃথিবী নেবি আপনি লাল সাথী বি হয়ে যাব বলিবি যদি পৃথিবীতে হ মারিয়া যায় বলিবি আপনি যিশু লগতে তাইকে আদি দিছে বলে স্বর্গতে যাইছে বলে দু তাই আপনিকে বেশি থ্যাঙ্কস দিব না নাই প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া जो हरो दूसरा दो एंड ऑफ द अर्थ पृथ्वी सब तेना जाएगा वहां नहीं फ्रॉम ना neighborhood to nation वहाना neighborhood बड़ा nation में वहां निशोला कथा कोई नहीं चलेगी वहाना family बड़ा वहां निशोला कथा कोई नहीं चलेगी ओ बाइबल में बादू इस जेरूसलम बादू वहां वाला family का भी witness करने वाला है ईश्वर कथा कोई नहीं बोलेगा जी होली भी कोई नहीं बोलेगा वो बोला भाई कोई नहीं करने भी कोई बोला family के में बोला अम्मा पापा के भी कोई भाव पर भी कोई तान नोलेले भी गाली के ना भी कोई दे ऐसो के नोलेले मुई पास्टर करने प्लान है ना जो बोले तो आने पर्सनल जिसु क्रिस्ट के लोगो लगे ना वो ही प्लान के शेयर हुई लगे की करने बोले salvation is personal salvation तुम मुई पागने बोला बाबा अम्मा पाई जाबो बोला भाई बहनी पाई जाबो बोला नेफ्यू निशान पाई जाबो इतु नहोई दो salvation तो ताबी पर्सनल है ताबी जिसु का इनकाउंटर होबो लागे born again होबो लागे वही की का born again होइसे ताबी होबो लागे नो प्रेज द लॉर्ड तो वहां जा बाहर न जागे दे वहां फैमिली ने भी जब भी born again नोहा गनो असतो जेरूसलम अपनी ला गोर टू जेरूसलम असले अपनी ला फैमिली टू जेरूसलम असले जेरूसलम में ईश्वर आ कथा कबि ताहम बोलोई जैसे बोले दू उपाय নাই जुदिया ने भी যাব লাগে সামারিয়া ने भी যাব লাগে एंड ऑफ द अर्थ ने भी যাব লাগে डू यू नो जीसस लगा ब्रदर और सिस्टर्स गाना ब्रदर्स और सिस्टर गान जिसु थाकिया तो ताहान भी जिसु के विश्वास हुआ नहीं रो जिसु ईश्वर আছে रे তাই थाकिया तो ताके विश्वास हुआ नहीं ताई मुरिया पीछे है ताहान को ताके विश्वास করিছে বুঝি তাইলা আবার অলরেডি ডিসাইপল হই গেছে তাইলা আবার অলরেডি ঈশ্বর তাকে কথা কই দিছিল এঞ্জেল আইগলা কথা কই দিছে না তাই ইটু জানি আছে বলিবি তাইলা ভাই বইনি খান স্পেশালি মহান ভাই বইনি খান ফ্যামিলি খান হইছে বলে একজন ফ্যামিলিয়ার স্পিরিট কই একজনকে বেশি জানা জানি হই যার কারণে বিশ্বাস भी গুরুগুলো भी দিগদার হওয়া লাগে भी থাকে না তো যিশু লাগা ভাই বইনি খান भी যিশু के विश्वास করিয়া নাই বুঝে অফরেস itu কাৰণে যিশু কথা যিশু প্রিচিং কৰিছিলে তাই লাগা aku ma manubra যিশু তুইলা আমা ৰগলা তুইলা ভাই বইনি কান বাহাৰে আহি আছে বুঝিলে কোন মইলা আমা কোন মইলা ভাই বইনি এনে কোন মইলা কথা শুনি আছে ইটো মইলা আমা ইটো মইলা ভাই বইনি বুঝিলে প্রেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া তাতে তাই নামৰ কথা কৈছিলে
আজি মই সঁচা লগা আত্মা লগা কথা কলে কোন মহিলা ভাই বহিনী কোন মহিলা বাবা মা আছে বলে আপনি হানে মহিলা বাবা মা মহিলা ভাই বহিনী আছে প্রেজ দ্য লর্ড কি কারণে আপনি হানে ঈশ্বর লগা কথা শুনি আছে প্রেজ দ্য লর্ড যদি মহিলা ফ্যামিলি নেবি কোনবা ঈশ্বর লগা কথা নলৈছে বলে তাই মহিলা আসলি নে নইলে তো আত্মা দে চাইছে বলে তাই মহিলা ভাই বহিনী কই দিছে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড ইটো দিছিনা মহান লগা ফ্যামিলি রে ঈশ্বর লগা কথা কব লাগে তাহাকে ঠিক নহলে কৈ দিব লাগে কিতা বিয়া খান খাই দেখিলি মই এইটো কৈ তো বিয়া খাবি তো হেল যাবৰে বেপ্টিজম লোৱাৰ কাৰণে নহব মই এইটো কৈ দে চাৰ্চ নাহি যালে মই এইটো গালি দি দে আজি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আপহা দিগুহান জানিব লাগে জেৰুজালেম দে মহালা ফ্যামিলি কাৰণে ঈশ্বৰ কথা ক'ব লাগে বুলি কিতাবা মহালা ফ্যামিলি কাৰণে ঈশ্বৰ লগা কথা নলৈ যাইছে বোলে না এইটো তাহালা ওপৰতে আছে দেই তো এইটো হৈছে বোলে ঈশ্বৰ আৰু তৈলা ভিতৰতে ক্লিয়াৰ হৈ যাইছে না না জুদিয়াতে আপনি লগা নেইবাৰ্স খান হিন্দু হ'ব পাৰে মুছলিম হ'ব পাৰে না আৰু এইটো বায়োলজিক্যাল খ্ৰীষ্টিয়ান খান থাকিব পাৰে মই বৰ্ন এগেইন খ্ৰীষ্টিয়ান কোৱা নহয় দেই নাগালেণ্ডে আছে কাৰণে বায়োলজিক্যাল খ্ৰীষ্টিয়ানটো বেছি আছে বায়োলজিক্যাল খ্ৰীষ্টিয়ান not go to heaven এইটো বায়োলজিক্যাল খ্ৰীষ্টিয়ান to heaven দে নাযাব দেই until and unless they are born again the unborn again নহলে তান heaven দে নাযাব praise the lord hallelujah তাই খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তাই খ্ৰীষ্টিয়ান আছে বলি তো আন জানি আছে তাই খ্ৰীষ্টিয়ান হলে খ্ৰীষ্টিয়ান নিচিনা নহয় তো born again হোৱা নাই না holy spirit ফিল হোৱা নাই praise the lord তো তই নাই ইটো আত্মা খান মানে কনসার্ন আছে না নাই তো ইটো আন কে ঈশ্বৰ লগা কথা কৈ দি আছে না নাই praise the lord hallelujah কিলে every evening altar call di থাকে morning the one time na থাকি যায় রোজ evening there আই গনা সার্ভিস লব কাৰণে হলি every evening altar call দিব খালি হিলিং কাৰণে হে নহয় তো খালি ৰাস্তা খুলিব কাৰণে নহয় তো যিশু খ্ৰীষ্টকে নবলে মানুহ থাকিবি বাকি ইনভাইট কৰে তো প্রেজ দ্য লর্ড কি কাৰণে বলে মহান চার্চ দেবি খ্ৰীষ্টিয়ান দাটো বেছি আছে বলিবি আজিকালি বাচ্চা খান পাই আছে না কিন্তু বাচ্চা খান উঠি আগানো হলে তো কুপাটো বৰ্ড এগেইন হৈ কিনা হৈ যাইছে তো আমাৰ বাবা খান পৰা ক'ব লাগে না নাপাৰি গৈছে এতিয়া গেৰজাতে আহি আছে ইটো কাৰণে বৰ্ড এগেইন কৰি দিব লাগে মহান লগা মিছনটো প্রেজ দ্য লর্ড itu atma napagan wala baca ni atma napagan ke atma pawale mohan mission hobo lage praise the lord moi pai mission hoy taati pawa lage praise the lord na itu karone this generation must save this generation first itu generation ke bachabo lage itu karone mohan laga na bacha kan ke bi ishor la kotha itu hobo lage de wala neighbors ka sati bai ka খ্রিস্টান হিন্দু খান মুসলিম খান আৰু না বায়োলজিক্যাল খ্রিস্টান খান কে ঈশ্বৰ কথা কৈ দিব লাগে মহানা নেইবাৰ্স খান ঈশ্বৰ কথা কৈ দিব লাগে আপনি খান না দরজা খুলিবি দাও আপনি লাও নেইবার্স খান কোবা এটা ঈশ্বৰকে নাজানি কি নাজানি এটা বিৰি টানি আছে যাইছে বলে কথা বলে তামুল খান খাই না পান খান খাই না থুপি তোলা ফেস বি আহি থাকিব পাৰে না itu kan ke ঈশ্বৰ কথা কৈ দিব লাগে হয় তান নলব তান একদম রিসিস করিছে বলে কিন্তু মহালা হাত ছাপাও বলি মানে একবার বি যাই না তান কে ঈশ্বৰ কথা কৈ না দিলে ইজিকিয়েল নে কোৱা নিচিনা তালা খুদ লাগা কামটো আপনি আৰু মইকে মাগিব পাছে প্রেজ দ্য লর্ড আপনি কৈ দিকিনা তান নলাই বলে ঈশ্বৰটো কৈছে আপনি কে দোষটো না দিব বুঝিলে বলি আপনি নকৈ দিলে তাই খানা খুব না দামটো আপনি আৰু মইকে মাগিব পাছে তো ঈশ্বৰটো প্রেজ দ্য লর্ড আপনি না ফ্যামিলি লিবি কইবি নকইলে নু তাহান নলৈ লিবি কই দিবি তুই নকইছ বলে তাই হালা খুব না দাম ঈশ্বৰ আপনিকে মাগিব আপনি হালা নেইবার্স দিবি ঈশ্বৰ কথা কই দিবি তাহান লৈছে বলে ভাল নলৈছে বলে নু তাহান ওপৰতে আছে আৰু আপনি কই না দিলে তাহালা খুব লাগা দাম আপনি আৰু মইকে মাগিবলৈ আছে দে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া এইটো কাৰণে মহান ইলিজন দিব মই বলা ঘৰ ভাড়াতে মানুহ আহা যাহা কৰি থাকে I make sure একবাৰ হলি মই ভিজিট কৰি কিনা ইটোকানকে ঈশ্বৰৰ কথা একবাৰটো কৈ দিবলৈ
একবাৰ হে নাযায় মই দুইবাৰ তিনিবাৰ গুচি যায় উপাৰ কিছুবাৰ গুচি যায় না একবাৰ হলে মই গুচিবলৈ সেইটো কৰি কি কাৰণে বোলে মই ঈশ্বৰৰ কথা কৈ দিব লাগে বোলা ঘৰতে আহিছে আৰু মই এইটো নকৰিলে একদিন ঈশ্বৰ মগে না তাই লৈছে লোৱা নাই তাৰ লগতে আছে দেই বুলি মই কৈ নাদিলে একদিন ঈশ্বৰ মগে না মগে দিবলৈ আছে আৰু মই এইটো লাখ দামটো কিৰাবলৈ নাপাৰিব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড সেইটো কাৰণে কোৱা লগা নেইবাৰ্ছ কাকে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ দিব আৰু দুটা সামাৰিয়া আপনি লা দুশ্মন আপনি খুশি না পা মানুহ কোনবা থাকিব পাৰে কোনবা একদম ক্ৰাছ বি কৰি থাকিবলৈ পাৰে জনা নিচিনা না জনা নিচিনা তাইকে কাৰ্সিছে যাবি না ঈশ্বৰবা যাগে না নিনিবিলে যাবি বুঝে ওটা কোৱাছে দে সৰি না নিনিবিলে যাবি বুঝে ঈশ্বৰবা বলিবি নিনিবি মানুহে একদম ইজৰাইল মানুহকে না দুখ দিয়া কাৰণে জনা তো তাইলা বেছি দুশ্মন না ইজৰাইল মানুহ জুদা মানুহ লাগা দুশ্মন আছে তো নিনিবি গান তাইনো তাহানকে বাচিবলৈ না তুমি ঈশ্বৰ ক্ৰাছ আহিবলৈ দিবলৈ আছে আহিবলৈ দিবি গৈ না তাইনো এইটো তা লাগা ওপৰে জাজমেণ্ট আহিবলৈ দিবি গৈ না তাই তাৰচেছ মানে পলা আছে তো অলুই ষ্টিল জনাটো এইটো জ্ঞানকে মৰম নকৰিলে বি ঈশ্বৰটো নিনিবিকা লগা আত্মাকে বি মৰম আছে তো ঈশ্বৰটো চব মানুহ হিন্দু হবি মুছলিম হবি কালা হবি বুগা হবি ডাঙৰলা হবি ছোটলা হবি বুঢ়া হবি জৱান হবি চবকে বি ঈশ্বৰটো মৰম আছে তো প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড না ঈশ্বৰ সব লগা আত্মাকে বাচাই দিবলৈ মন আছে ঈশ্বৰ আপোনাৰ দুশ্মন লগা আত্মাকে বাচাই দিবলৈ মন আছে কোন আপুনি লগা সবচে দুশ্মন আছে তাই ঈশ্বৰকে নাপাইকে নাথাকিলে আপুনি ইটোকে বি ঈশ্বৰৰ কথা কৈ দিব জনা নিচিনা নহ'ব লাগে জনাটো জাজমেণ্টটো নিনিবিত আহিব দিব লাগে গৈ না তাই পলাইছে মহানবী না একচুৱেলি মহানবী কোনোবা মানুহ জনা এনে আছে দেই জনা খান আছে মহানাগা ইটো ভাগে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ দিবলৈ মনে সবৰে আছে না কিবলৈ নাপাৰে তাই চেষ্টা পাব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড না এনে থাকে না কোপানো প্ৰেমী কৰি থাকিবলৈ পাৰে দেই তাকে তোক আনি দিবি কৰি পেলাবি প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড whereas one New Testament Christian can do love your enemy as yourself praise the Lord hallelujah apni la dushman ke apni nijor ke morom koriya nishna apni la dushman ke bhi morom apni nijor laga atma pache ko lekane apni koshish koriya nishna apni la dushman laga atma bhi pachai dibole koshish Proverbs से बादू ईश्वर तो अपने लाग दुश्मन के भी अपने लागा शक्ति बनाई दी मुझे तो praise the Lord hallelujah और वो gospel करने जिसु लागा gospel करने अपनी लागा दुश्मन भी अपनी लाग शक्ति हो जाए कि मां नंबर कथा praise the Lord एक दिन अपनी स्वर्ग में जाने दे ना बाइबल में well done my good and faithful servant को कुछ नो बोली भी अपनी लाग दुश्मन के अपनी ईश्वर कथा कोई के ना heaven डाले I'm sure ईश्वर एक बार दुई बार छत्ती ने मारिया दू तादे तो 10-20 बार भी मारी दी बोली मारे दो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतु गाने मोहाला दुश्मन के भी मरम दू सामारिया दे जादू जिसुला डिसाइपल का भी जावले मन नाही एक्चुअली কি কাৰণে জুদা মানুহ সামাৰিয়া মানুহকে খুশি নাপাইলো আৰু যিসুবি ইটো জানে কাৰণে মই ভুক লাগি আছে আপনি গান খা লাগা আনিবি কি কাৰণে বলে তা ইটো প্ৰস্টিটিউট লগ কথা কোৱাতে কি জানে তালা ডিসাইপল গান তাকে ডিস্টার্ব বি কৰিব পাৰে না ইটো কাৰণে তাই কোহান যাইনো মই কাৰণে খা লা বিচাৰি কিনা আনিবি কৈছে না আৰু তাই সামাৰিয়া মাইকি ইটোকে ঈশ্বৰ যিশু খ্ৰীষ্টটো কথা কৈ কিনা তাকে সালভেশন না মেসেজ দিয়া পিছে কি হৈছে যিশু ব্ৰা কি কৈছে তালা ডিসাইপল গান মাস্টাৰ খালা আনিবি খাই লিবি বলে মোলা পেট ভৰ্তা হৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া দিহান গসপল কৈ কিনা পেট ভৰ্তা হৈ না নাই মহান মানুহ বিশিদু ঈশ্বৰ কথা কোৱা পিছে নাই সেই খান্দে যামছে ভুক লাগি কিনা আহি কিনা ঘৰতে হালাব লাগে না প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আপনি হসাবি মানুলা আত্মা বাঁচাইছে বলে খুশি হৈ গৈছে বলে আপনি বাত বি খাবলৈ মন হৈ যাব বলে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া সলা বসে না আপনি বাত কৰি চিন্তা হৈ যাব কি কাৰণে বলে আপনি অলৰেডি স্যাটিসফাই হৈছিল একটা আত্মাটো বাঁচাই কিনা ঈশ্বৰৰ কিংডম দে আনি আছে বলিবি মহাত্মী কি আছে মানুলা আত্মা বাঁচাই কিনা ঈশ্বৰৰ কিংডম দে আনি কিনা স্যাটিসফাই পাছে না নাই
Mohan itu naik ke desa boleh tu. Mohan malu atma nabaca desa tu. Mohan atma nabaca kene mohan satisfied naik. Church naik ini puja naik. Kira boleh mohan Jisu laga, nah Jisu laga commission ke mohan disobey kuya seno. Go ye into all the world and preach the gospel, pastor. Mula bhai bini kan, mula dada didi kan, mula auntie uncle kan. Mula baba makan mohan ye na ahi na thakya kan. Mohan एक ভাল एग्जांपल कुइगिना मनुके ईश्वर फाले आनिब परे आछे ना नाइ ना गिरजाने आइसे बिया दिन देखाइगिना मनुके बैकस्लाइड करि दियासे मनुके आछि बनाइ दियासे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चर्च के क्रिश्चियन का एकला नाइ डिमन्स का भी आइ डिमन्स का एने नाइ मनुला पोडा आइ जाय If someone is playing games in the service, तो ये जड़ी लोगों लगे, आई लाभ बोले demons. Praise the Lord. Demons का ना, कितना लोग बोले, आई लाभ बोले ना साइकिल का बोले ना, demons का तो हालात हुई जाएगी, साइकिल का हालात, आई लाभ ही जोड़े. Church बिगड़ आएगा, हालात हुई जाएगी, demons का manifest हुए, साइकिल तो हालात हुए रे. Praise the Lord. साइकिल तो हालात हुए, demons का तो हालात हुई जाए, manifest हुई ना, हुई जाए. उन्हीं साइकिल तो चुपचाप है. Praise the Lord. Hallelujah. jadi bi, kumbanu demons lagi, mau kumbanu kali itu, nah saikal apa kita lagi. Church ya na, kali isor alam manukan angel kan ya, ibu nama boleh. Kumba sinner kan ayo repent boleh. Kumba tu isor ya na, boleh kan ayo. Ayo prostitute tahu pare, tadi mudu nisari ek tahu pare. Boleh tay, kalau heart tu Jisu ke timbul ayo boleh. Kiba nomor kota na. Praise the Lord. Boleh kumba manu ina dah hoy tu. Demons kan ke syaitan kan laga. Demons aru syaitan kan laga. Vehicle hoy kina hi jai. गाड़ी तो मानु के चलाए ना मानु गाड़ी चलाए कुंभा मानु गाड़ी ना कार बरा मानु लगा ऊपर उठी ना चला दीजिए मानु के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपनी तो ना इनका मासने demons का लगा vehicle होई के ना है ऐसे demons का ताने का चर्च के कुछ ना पड़े dia apa gereja kita ikut musuh apa re? Gimana percaya kuri kita sudah Isra Ghora sudah, ini sanctify, dedicate kuri kita lagi di situ. Boleh bi, tay kita asal boleh tay baci boleh kan? Manula bitor dek musuh kita tay ayu apa re? Praise the Lord. Itu kan dek, apa yang dikit lagi apa re? Church kita ayu boleh, kumpa bantu drawing kuri. Drawing kan kuri. याद बासा तो तब भी किताबी ईश्वर लगा आत्मा तो तुझे ना ईश्वर कथा होनिया ने डिस्ट्रैक्ट गुरु को तो ना ना प्रेज द लॉर्ड कुंबालु ना ईश्वर कथा बाकी कथा मानु ईश्वर कथा होनिया ने मानु के पूरे आसक्ति तो ये उठे भी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया cukup bacakan tentang boleh, logo boleh cukup bacakan tu. Inosan asyik tu nak jene, kami boleh asyik tu normal asyik. Jadi kamu kerja mal biar kalau enggak jadi cukup, bisi cukup no itu bacakan dah. Itu kalau boleh akhir tu praise the Lord, haleluya. Itu kan deh, soal apa manusia, Tuhan gospel tu nah, koi lagi mana lagi soal apa message. Mahala gerja tu, harus specially mahan soul harus lah gerja tu, nutun manu bisa ahi lagi, nutun bacakan jalan kuri asa, cuma dedicate kuri. Birthday khai ke nana. Praise the Lord. Ni Isor ke thanks dia se biological भी growth dia se kan. Boleh भी mahan baca paise guna खुशी, ना एकदम खुशी भी आसे बोले एक ताफने एकदम महान करने और बाबा हम करने भी चैलेंजिंग आसे रे महान इधर बच्चा हम के ईश्वर फाने आनी नदी से बोले praise the Lord hallelujah
Mohan yede mohan dushman kan ke bi isor pratham hobo lage aro last de ki ase bole tu mohan bahar le jayega mission are local mission he kori bole mohan manu hara ase dusra manu ke na bachoi jabo itu noy do mohan manu bi hara ase mohan koshish ete bi korbo lage aro mohan manu bahar de harai thake kan atma bi bachabo lage do tohan ekta prathana job laga hu jane na nai tai la sakti kan karne pray kuriya tu ishwar take double blessing dishe buji do praise the Lord hallelujah mohan ye moha laga family kan wala sakti kan wala neighbor kan ke bacha ko bogina ye ne kuri thake mohan ne napari deshe bahar de kuri bina bahar de kuri dishe bole ye ne tahan bachibo do praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah mohan bitor de ye family loy kuriya se kone bahar bi ignore kuri na dibo lage aro bahar de kuriya se kone ye mohan family kan wala kan neighbors kan atma hara itme bi ignore kuri lage balance hobo lage praise the Lord koi ek din bi koi disho 1 kg pathor bhari na 1 kg kotak bhari ase ha same ase kumba do jania karne koi dia ase kumba do kobo do na pathor he bhari kobo bhari only 1 kg ase same ase na hoy itu ane foreign mission to important no hoy nali local mission to important no hoy dui tabi equally important ase praise the Lord hallelujah itu karne jisu tu Tuhan directly you shall receive power when the Holy Spirit come upon you and you will be my witness into the end of the earth brother praise the Lord Normally in Jerusalem ekla koi na chhadi diya no hoy na Judea ekla koi na chhadi diya no hoy Samaria ekla koi na chhadi no hoy bolibi tai sob itu Jerusalem bi Judea bi Samaria bi aro prithibhi pura bi important ase koi na tai itu koi ase de praise the Lord one soul harvest ka mission la gerja ase aro mohan serious ho jabo lage mohan importance dibo lage especially mohan itu mission service de service na aigena tia ekla no hoy de mohan aigena pal ra iso kotha huni logina moi guru apni guru praise the Lord moi dibo lage apni dibo lage manu dia guru ki moi digena moi digena guru na moi prachana guru praise the Lord hallelujah mohan isor la kam na beshi guru lage alaga ichabi mohan neighbors ka mohala family ka debi na aro mohala ka na enemy ka laga debi mohan ke mohala dushman kan ke bi mohan welcome kurina biya la upode chitti bi baso isor praise the Lord manu biya kuriya kane papi biya kuri dibo itu noy mohan Christian ka manu mohala upode biya kane mohan welcome kuri kane tahala ka upode chitti bola praise the Lord hallelujah aro prithibhi sob debi ishor la kotha itu loi jegina dibo lage ase mission important ase atma bachabo lage ala mission important ase apni han sob ke mission field de moi loi jabole mon thake oli paisa na thake noile sob ki bi jegina ek paru chipi ke na sai na manula atma ine hara so mohan to kobo gele naga manu na heaven de buya disina ase praise the Lord hallelujah mohan faith na ekdom ara para practice kuro pari ase bhutan te jabina tan worship lobby duita dor baja ase na ekta dor baja pra hole nu manu hudi jabo pare etu na duita dor baja banai dikina manu ke nu hudi bole karne duita dor baja jona ase lo praise the Lord bishi Christian ka la gole duita dor baja ase service loi thake laga jana manu ke hudi bona di bole kila ki karne gole government nu boss kuri ase praise the Lord to mohan free bra iso ke worship guru le maria mohane alshi waha karne mohana jagane bi india time ai jese kore mohan bi hala gunda prathana na pare na time aile itu tate mohan beshi regret guru bole aiya free laga time kile moi itu opportunity to misuse kuri dise na moi kile iso ke praise guru pare na praise the Lord
मोहन कुन हो जो बोले बिना कमजोर हो जासे कोई ना छड़ी ना देबी कमजोर वास बिलारो बेसी प्रे करिबी कमजोर वास बिलारो बेसी गाना भी करिबी बाइबल कइसिलो ना the Lord inhabit in the praise of his people ईश्वर तो ताके praise कुरिया जगह दे ताइरो आही के ना हुई जाए मोहन गाना कुरिया दम दे ईश्वर के praise कुरिया से तो गाना गुरे किना ईश्वर लगा नाम महिमा गुरे से ईश्वर तो ताला जगह दे बुई बोले ना पड़े जाए तो इतु करने स्पेशली praise and worship कुरिया दम दे ना होली स्पिरिट आ काम तो दंगोर होई तो ना praise the Lord कि करने के लिए when we are singing to the Lord when we are praising to the Lord and when we are praising to the Lord वहाँ ईश्वर के praise कुरिया किना दिया दम दे ईश्वर तो ताला लगा जगह दे बुई बोले ना पड़े ना ना आही किना मोहन होने बुई जाए तो praise the Lord hallelujah God is good and all the time अजी मोहना ईश्वर लगा अपना बाबा लगे अपनी होली स्पिरिट पाएंगे ना बैकस्लाइड हो जैसे बोले अजी आलू मांगे भी पहिला अपनी आत्मा पाएंगे ना कम सड़क ना शक्तिमान के भी कोई दिए पहिला मोहना ना वेंडर गन बाजार में जागन मनुला दुकान मुखिया गन सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स गन बिशी मनुले अनिव परिचय स्कूल कॉलेज पर भी मनु बिशी के अनिव परिचय आत्मा पाएंगे ना खुशी पाके शक्तिमान के कोई ताहन मैसेज को बोले ना पढ़ ले भी माना चर्च में इंडिया वहाँ से मनु भी कि वो वहाँ से बोले सो मनु जब क्या जाएगा ना सब बोले बोल ना आई के ना ईश्वर कथा होने के ना चेंज होने के ना कि बात मनु कुबा तो ला शक्ति तो क्या मत कि ना आया दिए था ऐसे तो है ना ईश्वर लहा कथा अपनी मनु के बाप राइट का एकदम एक्सप्लेन करो ना पढ़ ले भी एटलीस्ट ना अपनी मनु के ईश्वर लाभ और दे तो आदमी नहीं बोले पड़े लो प्रेज लो मैसेज का को बोले लो वहाँ लाका मसो प्रेज लो हालेलुया दुकाने वहाँ neighborhood to nation ना family बड़ा neighborhood बड़ा वहाँ nation में जाएगा ना ईश्वर लाका बोले ना जब वो लग गया से दे तो बिशी को वो कोई ले ना आरु कोई ना जब बोले मुझे से होती भी वहाँ बंद बड़ा चाहिए ना वहाँ सब बंद एक बार स्कूल बंद बना की अपनी कुछ जगह दे जा थक गया अपनी यीशु के पाएंगे ना अपनी होली स्पिरिट पाएंगे ना अपनी मन के ईश्वर ला कथा को ऐसा ना नहीं यदि अपनी यीशु के पाए से होली स्पिरिट पाए से होली भी ईश्वर ला कथा अपनी को बोले अच्छी लगी जा से बोले तो होली स्पिरिट लगा एनॉइंटिंग तो अपने लोगों ने नहीं हो जा सकता कि हालेलुया की करने बोले एनॉइंटिंग तो अपनी के चुपचाप हुई बोले ना बोले Praise the Lord. Hallelujah. अजी महान आई भी ईश्वर के महान अगर लाइफ ऑलरेडी डेडिकेट करना ईश्वर मोई गलती हो जैसे मोई का अपनी लाभ को था बोले लाना जगह ने मानो के विटनेस करी दी बोले लागा जगह ने मोई गुरु बोले ना पारी जैसे बिना वहाँ ईश्वर ने माफ मांगी को ना कि ईश्वर मोगे माफ करी दी भी अरो मोगे अरो तक दी भी मोगे अरो अपनी लाभ काम गुरु बोले पार बोले मोगे अपनी के अरो विटनेस करी दी पार बोले मोगे तक दी भी कोई ना महान हालेलुया ईश्वर लगा के ने जगह ने कि प्रेज एंड वर्शिप टीम टू आई जब हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लिखा शांदारा बना बना हालेलुया प्रार्थना प्रयास करी जब हालेलुया ईश्वर लोग कथा पास्टर हो जब अपनी अलसी हो जैसे बोले आज ईश्वर ने मत मांगी ना ईश्वर ने अपनी के लोग मदद करेगी ना आत्मा को छाड़े आत्मा का करे और आले चिंता करे जब बोले करे ईश्वर लोग ने प्रार्थना करी हालेलुया हालेलुया Hallelujah!